Ti si moj trenutak i moj sen i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši nego sreća. Budi bespovratna kao mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva, poljubac je susret najlepši na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana, tvoj plašt sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, niti si postojala, rođena u mojoj tišini i čami, na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami. Ako Trebinje ima svoj presto, onda je na tom prestolu sagrađena Hercegovačka Gračanica, pored koje hor od 57 čempresa suncu pjeva stihove Jovana Dučića, tjerajući ga da punim sjajem zagrli grad vina, kulture i platana. Trebinje, grad koji ljepotom budi ljubomoru svakome ko ne živi u njemu, rodno je mjesto velikog srpskog pjesnika i diplomate Jovana Dučića. Tačan datum Dučićevog rođenja nije poznat, a izvori navode različite datume u periodu između 1872. i 1874. godine. Još kao mali Dučić je izgubio oca Andriju, koji je poginuo 1875. godine u Hercegovačkom ustanku protiv Turaka, poznatom po nazivu Prva Nevesinjska puška. Školovao se u rodnom Trebinju, Mostaru, Sarajevu, Somboru, a kasnije i u Ženevi. U početku je radio kao učitelj, ali je otpuštan sa posla i protjerivan zbog svojih rodoljubivih pjesama koje nisu išle na ruku austrougarskim vlastima. Radio je i kao diplomata, a kasnije i kao ambasador Kraljevine Jugoslavije. 1941. godine odselio je u američku državu Indijana, gdje osim književnog rada vodi i organizaciju srpske dijaspore, čiji je osnivač bio veliki naučnik Mihajlo Pupin. Najpoznatije Dučićeve pjesme su Pesma ženi, Jablanovi, Zalazak sunca, Sinu tisućljetne kulture i brojne druge, ali je i u prozi ostavio velika djela iza sebe, a najpoznatija su Blago cara Radovana i Jutra sa Leutara. Istaknut je i po tome što je sa prijateljima i književnicima Aleksom Šantićem, Svetozarom Ćorovićem i Atanasijem Šolom
osnovao časopis Zora u Mostaru. U centru Trebinja je o svom trošku podigao spomenik pjesniku i vladici Petru Petroviću Njegošu. Ovo su samo neka od velikih dijela pjesnika iz grada sa Trebišnjice. Jovan Dučić preminuo je na pravoslavni praznik Blagovijesti 7. aprila 1943. godine. Njegovi posmrtni ostaci preneseni su iste godine u portu srpskog manastira Svetoga Save u predgrađu Čikaga. Velika Dučićeva želja bila je da ga sahrane u njegovom rodnom Trebinju u crkvi na jednom od okolnih brda. Narod nije zaboravio Dučićeve zasluge, pa je njegova želja ispunjena 2000. godine, kada je sagrađena crkva Blagovještenja na brdu Crkvina iznad Trebinja u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj, na čemu posebnu zahvalnost srpski narod duguje Branku i Radmili Tupanjac, koji su ktitori ovog manastira. Crkva je sagrađena na mjestu ranije crkve Svetog Mihajla, zadužbine srednjevjekovnog srpskog kralja Milutina Nemanjića. Hercegovačku ljepoticu projektovao je Predrag Ristić. U narodu je brzo prozvana Hercegovačka Gračanica, jer je pravljena po uzoru na srpski manastir Gračanica sa Kosova, izgrađen u 14. vijeku. Crkva je sagrađena u tipičnom vizantijskom stilu sa bogatim živopisom, a načinjena je od kompozicije različitih građevinskih materijala. Crkva je podignuta na 16 stubova i svi su kvadratnog presjeka osim jednog koji ima kružnu osnovu. Ovaj stub naslonjen je na kamen donesen iz Gračanice sa Kosova, što simbolizuje unošenje duha stare kuće u novu. Pod je kopija poda iz zadužbine cara Dušana, iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, čija je simbolika gaženje demonskih sila na ulazu u crkvu. U unutrašnjosti crkve je i grob Jovana Dučića, iznad kog je živopisno oslikano mjesto njegovog rođenja i izgradnja same crkve. Jasno se uočavaju zidovi starog grada, unutar koga je i saborna crkva iz Trebinja. Pored su prikazani i manastir Tvrdoš, kao i Arslanagića, odnosno Perovića most. Iznad je oslikan ktitor Branko Tupanjac, kako sa Bogorodicom drži Hercegovačku Gračanicu, pored kojih su i Jovan Dučić i vjerni narod sa sveštenstvom. Pored crkve Blagovještenja zasađeno je i 57 čempresa koji simbolizuju broj godina od smrti pjesnika do povratka rodnom Trebinju. U okviru manastirskog kompleksa, raširenog na više hiljada kvadratnih metara, nalazi se i Vladičanski dvor, koji u svom sastavu ima galeriju ikona sa ikonopisačkom radionicom, knjižaru, kao i prostor predviđen za likovne izložbe, projekcije multimedijalnih sadržaja, a pogodan je i za književne večeri i sve vrste prezentacija i promocija. Također u sastavu manastira nalazi se zvonik i amfiteatar.